কৈলাসহর মনোতিমা বান সুনামলাইমানি সামং কেলেরকে খ্লাইজাগৈ তংमा बागै ते सामं जायके ख्लायानि बागै सुंमं तिसका एमएलए बिरजित सिन्हा কৈলাসহর মনোতিমা नारो बान सुनामंगनि सामं तरक तरक लेरै ख्लाय तंलायखा ते बान सुनामलाइमानि सामं बहायनो काहामके ख्लायजागिया आबोकारै तांबिदगनि फासिंथै गाइडलाइन रिजार्व तंमानि हायके सामं ख्लायजागिया हनै खुक खेंका কৈলাসহरनि एमएलए बिरजित सिन्हा बिसिबुरि जिबा रमै কৈলাসহरनि जुदा जुदा आमचायो मনোতিমা नारो बान सुनामजागियानि बागै तैकजगै थांनानि नाखा सिगांनि सालरगो कदगमा बिसि रमै কৈলাসহरनि लोकरगनि सानमुं तंमानि बान सुनामै इरनानि बागै पाइथागो लाइथांजाक तालसा सिगां बान सुनामनानि सामुं चेंगै रोजाखा तैतम रमर कलकतर ख्लायै सुनामजागै तंगो बान फियाबा सुनामुं चायानि कक्सिल जामुं बाहायनो कासाय तंगो কৈলাসহरनि काउलिगोरा सुनामुखी गौरनगर कामरांगाबाड़ी सन्तैल दुर्गापुर सुनामारा किनेरछर गोविंदपुर बलापाशा लक्ष्मीपुर सप्रिकान्दी लाठियापुरा रांगावटी देवीपुर खबै मागुरली आमचेरगो मনোতিমা नारो बान सुनामुगो 40 करोड़ रां सुबायै बानि सामुं चेंगै रोजाखा फियाबा सामुं चेंजाकमानि सिमि सामुं जायके ख्लायजागिया आंमानि मांगपिलि कासै तंगो लोकरगनि बखाक्तै आ कक्सिल जामुं रगनो खोनावै सयसयदा अबहाय ओंगै तं जेरै नायना बागै एमएलए बिरजित सिन्हानि दैफां बाय खरक बा आदं रक मনোতিমাनि बान सुनाममानि सामुं जेरै नायलायखा एमएलए बिरजित सिन्हानि लगियो तंगो गौरनगर पंचायत समितिनि वाइस चेयरमैन मोहम्मद बदरुज्जामान गौरनगर पंचायत समितिनि आदं सुमान आली नूरपुर ग्राम पंचायतनि आदं रोनो मिया खबै कांग्रेसनि आदं चंद्रशेखर सिन्हा बरक কৈলাসহরनि दुर्गापुर सुनामारा पूर्व दुर्गापुर कामरांगाबाड़ी आमचाइनि मনোতিমাनि बाननि सामुं जेरै नायलायखा तै थांगै नगैखा गोजाम बाननि साखौ जेमानतेके हा खिबलाय दंलायखा तै हेलिक मेसिन बाय हा वाइब्रेटिंग एबा हा जाबा रोजागिया वाक अर्डार रिजाकनि मते सामुं ख्लायजागिया रगनो थांगै नगैलायखा बरक आबुनि आगुलो কৈলাসহरनि फ्लाड कंट्रोल डिपार्टमेंट हाबनगो थांगै एग्जीक्यूटिव इंजिनियर रंजय देबबर्मा बाय बहायनो मालायखा ते सामुं काहामके ख्लायनानि क सावै काबुलायखा बरक কৈলাসহরে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধের কাজ শুরু হয়েছে একটা বাঁধ আমরা এইমাত্র ভিজিট করলাম ওটা হচ্ছে সোনামুড়া দুর্গাপুরের বাঁধ কাপরাঙ্গা হয়ে পুলিশ রিজার্ভ পর্যন্ত গেছে এবং এই কাজ স্লো এবং যেভাবে প্ল্যান এস্টিমেট মতো হচ্ছে না যার জন্য এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে আমরা কথা বললাম এবং ওইখানে যেভাবে টেন্ডার হয়েছে সেইভাবে কাজ হচ্ছে মাত্র 4টা গাড়ি দিয়ে কবে হবে রাত তো হয়ে পড়ছে বর্ষা কিছুদিনের মধ্যে বর্ষা আসবে সেই জন্য আমরা বলছি কালকের মধ্যে 20টা গাড়ি যাতে লাগানো হয় এই কথা আমরা বলেছি এবং সরার যে লক্ষ্মীসরা সাফাই করার জন্য আমরা রিকোয়েস্ট দাবি করেছি বাঁধের কাজের গুণগত মান কেমন দেখলো খুব খারাপ অন্য সব জায়গাতে না ওই জায়গাতে খুব খারাপ যেখানে 2018-তে এয়ারপোর্টের দক্ষিণ দিকে বাঁধ ভেঙেছিল ওই জায়গাতে কোনো কাজই হচ্ছে না এইমাত্র দেখলাম যেখানে 5 ফুট উঁচা করার কথা এখনো 6 ইঞ্চি হয়নি এবং খুব নিম্নমান এবং রাঙাউটির এইদিকেও কাজের বড় নিম্নমান সুতরাং যেহেতু বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বান কোটি কোটি টাকা খরচা করে করা হয়েছে এটা যাতে ইঞ্জিনিয়াররা তত্ত্বাবধান করে আমরা রিকোয়েস্ট কংগ্রেস পার্টির তরফ এবং আমি এমএলএর তরফ থেকে এই আপনি যে জায়গায় বাঁধ গুললেন দুর্গাপুর এলাকার এয়ারপোর্টের দক্ষিণ দিকে ওই জায়গায় কি মাটি ফেলানোর পরে কি ভাইব্রেটিং করা হয়েছে কিছু করা হয়নি এটা রুরাল মনে নিয়েছিল যে কোম্পানি যে এজেন্সি তারা কিছুই করেনি ভয়ঙ্কর অবস্থা এবং মানুষ খুবই চিন্তিত কালকের মধ্যে যদি এটা তৎপরতা না নেয় আবার এই অফিসে আসবো এক্সিকিউটিভ কি বললেন বললেন দেখবেন 1 মাসের মধ্যে কাজ কমপ্লিট করাবেন
Grafi obohai kobangko course available tongo Rajarsi College of Education. Obobai simi thaglia Rajarsi College of Education and Skill. Teibo tongnai extracurricular activities, tei tongnai other skill sources, mushroom cultivation, medicinal mushroom, obohai dal bidal kobangko course tongnai only on Rajarsi College of Education. Teibo tongnai free Wi-Fi campus, tongnai bus ni facilities, tongnai buri rong ni bagi hostel bo. April tal ni simi chengkha tabuk admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lempusora Kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagai Kokduk ngkha 98736738758729801803. Rajarsi College of Education and Skill